Okay. Kalaban ni Michelito, si Cusinerong Lakwatsero. 50,000 pot money, raise to 3. Si Jun ang judge. Brother Jun. Judgmental. At first 50, no? Oy. Oy. Teka lang. Grabe. Oy. Oh, 13 muna. Oy. 550 lang yan. 550,000. Oy. Yan, pwede na. Ay, grabe. Guys. Grabe. Uy. Naman, sa 13. Grabe. Race to 3 ba yan? Wala, may pasok race dyan. Busy yan. Nakakaluto pa lang yan ha. Partida. Partida. Busy yan ha. Pagod yan. Sarap. Pasok pala yun. Grabe nun. Ah, 13. Uy, 13 agad. Grabe naman yun. Mas 13. Good. Grabe pati 9. Nabara ng dangal ko. Nabala ng dangal. Oy. Good shot. Good shot. Amaw. Lupa. Bakit pa lang, logi na tayo. Wow. Sakto. May kasamang tapyok yata yun ha. Ay, kapal. Ay, kapal. Kapal ng muka. Mura. Joel. Nakaw. Blessing lang. Grabe naman. Blessing. Sama mo na. Uy. Grabe naman. Uy, grabe naman. Kita ba? Out press yan. Kita. Pala may plus ako dito. PWD ka naman eh. Kulang ang pag-ibig. Kulang. Yun lang. Dapat expose ka rin sa ano. Yan. Kasi para biglang... Oo, sikat yan eh. Sikat yan si Jun eh. Galing ano yan? Galing Indonesia. Galing Indonesia yan eh. Pakistan. Pakistan yan eh. Ay, grabe na. May tago lahat yan. May tago pa. Tago pa. Good. Grabe naman. Kontra oh. Yan lang. Tago na sana, no? Medyo malakas-lakas, oh. Oy. Blessing lang ulit. Blessing lang. Grabe naman. Wow. Naka-14 eh. Uy. Grabe naman yun. 14. Ayaw ng tusa. Malit, ubus na. Boss, 14. 14. Lahat may kasamang sayaw. 14! Yan, yan. Yan. Para maganda-ganda. Di-size naman. Boss, di-size. Hindi sa is. Joker. Joker yon, Joker. Oo, kasama yung spotter. Ay! Agad, ito pa agad. Papagat. Agad pa, grabe naman. Agad. Magpapalaki pa. Inuhulog niyo yung malaking bola. Ayun yung sa dos, ha. Good job. Uy. Parehas, match talaga. Match na match, di ba? Match na. PWD. PW. Dos! Uy! Grabe, ah.
Diyan ah. Huwag mo kalimutan dyan pag sumikat ka. May cellphone. Matawag. Natawag ka na ng asawa mo. Super stop ball yun ah. Stop ball. Grabe sa stop ball yun ah. Saan? Uy, grabe naman yun. Spot, spot. Sabi na. Konti na lang. Doon pala sa kabila oh. Kabila oh. Uy, umalog. Sabi na, sablay talo. Uy, grabe bumatak. May batak pa pala yun. Dito lang oh. Grabe naman. Ay, grabe yung batak sa kabila pala yun oh. Wala naman ang ginawa ano. Pang doon pala. Pang doon pala yun, mga sir. Ano? Uy! Uy, grabe naman. 49. Grabe naman yun. Yan na, dik-dik na yung laban. Diktik na. Alam pa kayo lang. Ano ginawa sa chess? Ano? Scratch. Scratch. Alam, may scratch. Nako! Eh, bariya lang kay Chef yung 50,000 pot money. Bariya lang yan dyan eh. Ay, grabe! Nagpapalaki si Chef. Sakto po. Ay, galing. Sakto po. Ay, grabe yung class. Uy, sumakto. Naganap na. Konti po, konti na lang. Doon. Tapos. Diretso sana yun doon. Dapat hindi mo sinabing last ball. Ayusin ni Chef yan. Sisiresoy niya yan. Ay, nauna pa yung bato. Nako, patay ka. Sinabi mo last ball eh. Ayan na. Sisiresoy niya na yan. Pansit na yan, pansit. Wala. Parang spot na eh. Oh, panis. Naman yun. Talakas. Grabe naman yan. Brought to you by Scorpion. Scorpion team. Top number 1. Go, brother. Yan. Power, Honda! Uy! Brought to you by Grill and Restaurant. Yeah. Dito sa Plaridel Bypass Road, Bulacan. Grabe naman, kais mo to. Ay! Wow! Blessing pa. Scratch pa! Scratch pa! Kung kala mo sa kusina lang yung magmamagic, sa bilyaran din. Sa dulo yan, oh. Uy, panis. Naganap pa na siya. Ay, pato. Uy! Grabe. Uy, grabe naman prep. Walo. Sabi na eh. Pato ba? Ay, grabe. Blessing Bisaya. Na-blessing to. Ano? JB Sukal. Ay, grabe. Bigay oh. Naku. Parehas ang ano. Saka makakita ang cameraman gumagalaw panis. Sa laban ni Efren, nakastack lang yung camera, di ba? Dito hindi. Maraming angulo to. Live show yan. Yan yung dangal, pinagalabanan niya. Oo, di ba? Ay! Uhoy! Pero good shot pa yan. Ay, sakto. Side ball. Side ball. Doon ka niyari. Yeah. Grabe naman yun, sinulok pa. Kala ko yung sa side mo. Side yung ginagawa doon. Ito, santo. Corner. Nice one. 1-0. Brought to you by Chef R Grill and Restaurant. By Cusinerong Lakwatsero. Yung. Brought to you by Dude, the Magician. Malapit na spotter dito pag pumunta kayo.
Hanapin nyo lang si June. Si June, the man. June bypass. June bypass. Yan na, 14. 14. 14. Uno. 14. June bypass road. Plus 14. Plus 14 ako, sarap. Plus 14. Plus 14. Bigyan ng jacket yan. Jacket yan. Ayaw talaga ng puno. Plus 16. Ito, malalaki. Gusto malalaki ha. Yan na, gagalaw na lahat. Gagalaw lahat to. Yan na, naganap. Grabe yung may pasok pala ulo doon. Panis, uno pa, pumasok. Ay, grabe naman. Uy! Muntikan pa tamaan yun, no? Grabe naman yun. Dito tayo. Maraming gagalaw dito eh. Yeah. Saan tayo sa maraming gagalaw? Dito tayo sa maraming gagalaw. Yan na. Wala ka ba dyan? Wala. Yan na. Uy. Yay. Blessing lang pala. Ang ganda, oh. Grabe naman. Ay, kulang. Kulang sa pag-ibig. Kulang sa pag-ibig. Shoutout po yun, shoutout. Shoutout yan. Ano po ang tempura, southern pepper sweet, saka Ilang kilo? po. Kunting ano, kinakalit na. Sige, talaga ayaw ng dos. 5 para sa masa. Sabay blessing. Tapos na naman. Basta tayo. Mayroon kang gagalaw eh. Magagabi. Ano? Babe. Dinadalaw eh. 15 ang gusto pero 2 ang bumagsak, ha. 16 ulit. Hoy. Na. You know, side. Mamatay kayo dyan. Naglulong kayo. Ay. Bigay na. Umahan to. Pala yun. Ay, lakas oh. Sakto yan. Grabe naman yun. Press! You know. Sakto, blessing mo sa sarili. Paglasan. Blessing sa sarili. Pagka naghahanap po kayong gagamba, ito po. Yan. Yan. Hunter yan. June Gagamboy. Siya po yan. Puntahan nyo lang po. Yes. Anak ko, grabe naman yun. Grabing yan. Doblete. Grabe naman yun. Parang pinlano yun, ah. Kunyari. Or, Uy, grabe. Pwede to sa Wawawi eh. Jun. Pwede sa Wawawi sa Jun eh. Pang Wawawi yan eh. alam ka, makadami sa YouTube mamaya yan. Oo naman. Siyempre. Ano pangalan, Kuya Broom? Kuya Broom. Marami sa YouTube mamaya. May YouTube kami. Ayun, panoorin mo yan. Napanood namin yan, si Kuya Broom. Sa Yan. YouTube channel. Tama. Dito sa Chef R Grill and Restaurant. Ayun po Yan. si Chef R. Oh, chef pa yan. Uy, angat mo pa. Chef pa. Kaya hindi nakakagawa ng content ngayon. Busy magluto at saka magbilyar. Busy pa. Kailan last gumawa kang content? Kahapon lang din? Kala ko, kahit tanghali kayo dumating, punta rito. Kaya na hapon. Tinanghali kami ng kiss. Tinanghali kaming gising. Ayos yun. Ayos yun. Mm. Wala pa kami. Anong oras pala nagbubukas to? Open! 24 hours. Hindi, nagsarado kayo kagabi. Hindi, wala ka naglalaro. Ay, yung bilyar. Oo. Pero yung restaurant, Hanggang 1 lang po. hanggang 1. Pero nagbubukas ng 8. 8 a.m. bukas na. Tulog pa si Chef nun pero may naluto na. Ganun kabilis dito. Sarado pa kami. Dumating na po yung chef namin. Ayan. Ayan. Ano po, ayan. Ako, costume. 20 plus years. 20 plus years na po yung chef.
Kasabayan niya po si Chef Boy Logro. Estudyante niya po si Ninong Rai. Ayan po. Kusinerong Lakwachero. Basta rin na. Turog na naman. 11. Pala. Bayan! Ayun na, bumitaw na. Bumitaw na. Ako! Droga! Bumis. Kung walang harang dun, shoot yun. Sige pa, sige pa. Naku, baklain pa. Kasama mo. Grabe naman. Grabe naman yung mata. Grabe naman yun. Uy, last ko na. Uy, ang ganda oh. Ay, Uy. grabe naman. Pinasarap lang pala ako. Sanay na sanay mag-spot to si Chef eh. Nasa ako na isa. Favorite tira niya spot eh. Oh. Nagulog. Yan, sakto yan. Uy, what's yan? Naku. Sama mo na lahat, pati bahay mo. Uy, grabe. Kuya, broom mo. Ano yung broom mo, kuya? Double O ata. Double O. B-R-O-O-M. Yes. Fastball. Wow. Oh, grabe, sakto. Check. Sakto sa'yo. Sakto. Sa lahat na maghahanap ng asawa dyan ha, ito. Yeah. Kailangan mo punta. Oh, zero. Uy, grabe naman yan. Nagpapalaki lang si Chef eh. Ayaw ko ayusin eh. Sabi ko nga sa'yo, barya lang sa kanyang ano. 100. Yun na talaga. 150 kayong kinuha sa YouTube. Yeah, nakapon. Pinakamabait at pinakamagaling magluto na chef. Representing Philippines. Philippines yan kasi kung saan na nagluto si chef eh. Actually, trivia guys. Ayan talaga yung nagtuturo kay Ninong Rai. Ayan. Yun nga. Tinuruan niyang gumawa ng tokwat baboy. Two-way. Two-way tokwat baboy. Two-way yan. 8. Okay, lang. Grabe naman. Grabe naman yan. Plus 15. Ilan tao yung pumasok yan? Plus 15. Ilan tao yan? Dalawa lang. Itago ah. Grabe naman. 3. Good shot. Uy! 8 lang. Talaga. Grabe naman. Buenas lang ang panalo. Grabe talaga. Grabe. Doon pa lang malalaman nyo na yun. Kuloy. Ayun oh. Doon pa lang malalaman nyo na hindi siya inaabutan ng ulan kanina habang nagra-ride. So yun pa lang swerte na siya eh. Hindi na ako isang motor na yan. Yan talaga yung kinuha namin. Kaya kami pumunta dito. Ang talaga kagabi, itong gray na. Inabutan niya na nasiraan yan doon sa Nevesia. Ang tawag yung bigyan. Ha? Ay, grabe ito mga... Alin dyan? Hindi, pareho. Hindi, mura na lang yan. Mas mura yan kaysa sa mga Mga Honda Click. Aerox. Kasi yung presyo ng click to. Ito mas mura sa click. Oh! Pas? Okay, negative 3 ka ngayon, minus. Oo, mga... Ayun na. 26-0. Spot. Grabe ang tago yun. Oh. Patahan yan. Baka lumabas. Ay, spot na pala. Lalim. Spot na bulo. 9. Huwag nung sa 7, masyadong mababa. Masyado mababa ang 7. Ayaw niya ng 7. Siya lucky 9. Ayun na, 7. Ah, 14 pala. 14 pala yun. Grabe naman. Sakto pa. 14. Sabit pala eh. Grabe. Meron din. 14. Yan.
Mas malaki na. Oh. Uy, Oh, di 6. Ayan na. 16. Malaki na. Ayaw mo ng 14, gusto mo 16 ha? Uy, sabay placing oh. 16 pala ang gusto. Ben. Si Batman. Wala ba dyan? Placing dyan. Nalita. Blessing. Sabi pa. Tapos parang lang gagawin. Ha? Oo. Kaya lang hindi masarap yan ha. Pang ano yan eh, pang Nueva Ecija. Pang Nueva Ecija yan. Pang Nueva Ecija lang. Taktakin mo muna, taktakin. Hoy, kumayo. Sakto na yan, sir. Naka-placing pa. Sakto yan. Grabe. Uy, ganda ng batak. Ang batak yun. Kung may kusinerong lakwatsero, may kusinerong nasa bahay lang. Yan. Nagpapalaki ng tiyan. Kusinerong bahay lang. Oh! Naalog. Grabe placing pa rin. Malog. Kumante. Ang smooth. Gumante sa talon. Smooth na smooth. Ayan pa. Uy, Grabe, ganda ng kanina pektos pa. nun ha. Malupit na pektos yun. Oh, Grabe, walang master supply. ng spot to eh. Ay, buti sumama yung pato. Grabe naman. Ay, Master ng spot eh. 31, 26. nauna. Launa. 16 million. 16 million. Get, ow! Ganon dapat. Ayaw ng size. Yo! Yung. Buwa mo. Lakas pa rin, no? Walang gym. Baka pagkapanood nito, hamunin kayo ni Efrem Bata ha. Ay, kung ano to, ang pag-ibig ng pagmamahal, na. Wala na, sablay talo. Sablay talo na. Sablay talo. Sabi ka pala. Konsi lang. Partida ha, nainitan, nalamigan ang kamay niyan. Partida kakaluto. Partida pa yan ha. Init lamig, sala sa init lamig pa yan. Scratch me. Konsi. Ay, yan na. Scratch. Placing pa rin. Ako placing pa. Scratch me, I'm falling for Placing you. pa. Anong title yan? Scratch me, I'm falling for you. Eh, grabe. Grabe yun ha. Kakaiba yun. Scratch me. I'm falling for you. Check. Hindi pa nag-check. Ayan, benta. Ano? Benta. Benta naman. Walang butas. Harap butas. Uy, grabe. 43. Last three. Last 3. Biring yan, biring. Ayan na. Ah, Ganap na. malat na. Naganap ng himala. Uy! Hindi ko miss. May tali pa. Wala pa. Ah, doon pala yun. Umapang. Ah, blessing lang. Ay, ay, Ano? blessing lang. Pwedeng spot, pwedeng hindi. Pwedeng spot, pwedeng hindi. Pwedeng tapong ko Nasa to. spot na. Spot mo, tapong ko to. Uy, grabe. Ball. Grabe yan. Smooth. Smooth criminal. Lumaila yung pag-ibig. Ayun lang. Nako. Pinagbigyan. Supply tayo na naman. GG. GG ko. Ganda ng lapat sa ano. 11, 12. 12. Sakto. Sakto na pala. Pato. Yan ang tinatawag na
Prepin. Mahiwaga talaga ang bilyar. Napakatulis. Tulis. Grabe. Matulis pa yun, ha? Sablay talo na. Parang si June. Matulis. Yan. Panis. Panis. Pagkakamali ka siya. Panis. Sa pagkakamali. Cut natin for part 2. Part 2.